मैंने आज टे झगड़ा टे अधा रही जाइए से झगड़ा अभी कंप्लीट करदे जो मैंने मो ब्लॉग देखी ना से मो राग अच्छी मो बेबी भी एपर्तन से ब्लॉग देखी ना एबे सुझे देवा टे झगड़ा गोटा कही आप सका रोसे करते कौन रोसे करते फूलकोबी आलू वेरी गुड केमती रोसे करते केती परसेंट तुमको इच्छा लगी तुम हाय सानू मैंने वेलकम टू माय चैनल फर्स्ट विष्णु ब्लॉग्स 2 आमर मैंने देखी पारे आम बहुत सुस्थ हो आसिक ड्यूटी रू बसी हवा खाऊ देख लो सांग मैंने केमती करछि सांग मैंने आगु नुआ ब्लॉग रे आपन माने वेलकम आज दिन बेले छाड़ दी ब्लॉगटा सकाळ ब्लॉग एबे राति रे एबे खरा दिन पड़े आसला अष्टमी मु 10टा बेले ड्यूटी आसलो से बाहर पवन पवन टे बजुचु कहीं मैंने छात उपर आम आसलु ना छात उपर आसला बेले जो फैनटा हवा बाजुनी का से फैन हवा बाजुनी बोली बेसी गरम लगुच छात उपर से आराम देख दीटा टेबुल देख अनेक दीटा टेबुल फिट देती आमको दिज आराम बसु आ मो बेबी माजा आनी से माजा गोटे 40 टका दे माजा धरिक पड़े आसे खाଇବା टाइम से माजा पे कहूँ हो हमको टे दियो माजा टी चेस सांग मैंने समस्त माजा टी चेस कर दियो ओ माय गॉड फ्री लागु तमें टी मार दियो मो सांग मैंने आज टे झगड़ा टे अधा रही जाइए से झगड़ा अभी कंप्लीट करदे जो मैंने मो ब्लॉग देखी ना से मो राग अच्छी मो बेबी भी एपर्तन से ब्लॉग देखी ना एबे सुझे देवा टे झगड़ा गोटा कही आप सका रोसे करते कौन रोसे करते फूलकोबी आलू वेरी गुड केमती रोसे करते केती परसेंट तुमको इच्छा लगी तुम कह तुम रोसे करते तुम कह मुझे किसी कहवा दरकार ना मुझे सब एडजस्ट करनेबी सेमती बोली मु तरकार रे कंप्रोमाइज नहीं जा होची हो तरकार रे कंप्रोमाइज नहीं मु वीडियो रे भी कही 50% ओके 50% नॉट ओके हला कौन कहले सांग माने कौन कहले जानी जो मुझे तुमको कहीदी ना वीडियो में जो तरकारी मुझे काढ़ी मु थाली जो पकईली मुझे जानी हाँ तरकारी आज गला कहीं जानीदे माने झोल बहल थी बोली कहले तरकारी भल थी झोल टी पानी आई जाए गला गलमाल आई कहले हो ठीक अच्छे भाविले मो बेबी तो पलैगला गला गाड़ी कर पारे बोली मुझे भावी मन मन भावी मुझे भूल जाऊँगी आ सडनली फोन कर फोन करी हाँ यहाँ आगे सज बोली कही मुझे कहली तरकारी भल रोसे कर जान एमती रोसे कर फूलकोबी 40 टका सांग मैंने फूलकोबी 40 टका देवी हाँ 40 टका फूलकोबी आनी भलरे भी रोसे कर चिन्ह जानची ना यहाँ चिन्ह रही है 5 स्टार होटेल रोसे कला खाए बोली मु खुशी हुए खाली माने अष्टमी खाली चिकेन भल रोसे कर कि आसो ना सांग मैंने मुझे कहीं कौच मैंने तरकारी कथा बोल आम जहाँ भी टे झगड़ा बोली कहले से तरकारी पारे झगड़ा हम से बोली तरकारी कथा मुझे कौच बुझल हाँ कौन कर परफेक्ट कर कि ना आ गए कथा सांग मैंने जो तरकारी आसुनी यूट्यूब वीडियो देख यूट्यूब वीडियो देखी शिख यूट्यूब वीडियो देखी यूट्यूब शिखिकी ब्लॉग वीडियो बना मैंने के गोटे डिपे गोटे ये 3टा ये लिंक है हाँ कि नहीं हाँ ए सांग मैंने ड्यूटी आम पलि आसलु देखुच बस अध घंटा बस मत कहीं प्रबल गरम लगुच मो बेबी भी गाँ स्टाइल में बस पड़ी हाफ पैंट बेबी बस पड़ी आराम मो बेबी आराम बस शॉर्ट वीडियो बने भावुची ए कहीं मैंने काली वीडियो किसी ना काली स्टोरेज किसी ना आज वीडियो आज रही जाए शॉर्ट वीडियो आ ब्लॉग वीडियो भी छाड़ दी शॉर्ट वीडियो गोटे 5-6टा बनईदेवी कहीं मैंने टाइम हो कौन करी सका भात अच्छी तरकारी भी अच्छी भजा भात मारदी भजा भात करदे अष्टमी सबकि करे गोटे टाइम मिस्टेक कर दिए हेल्ले मो बेबी मुझे एक्सक्यूज कर दिए आम दिज एमती तरकारी पारे एमती एपट सेपट कथा थी कि ना
ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସାଙ୍ଗମାନେ ଡେଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ। ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଭଲ ଭଲ ଆସିବ। ଆଗକୁ କ'ଣ ଆସିବ ବି? ଆଗକୁ ହୋଲି ଆସୁଛି। ହୋଲି ଟିକେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ହେଲେ ବି ଆପଣମାନେ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ବୋଲି ଟିକେ ହୋଲି ଆଣିକି ମୁହଁ ଟିକେ ଲଗାଲଗି ହେଇକି ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ଛାଡ଼ିବୁ ଆମେ। ସେଥିରେ ଆଉ କିଛି କଥା ରହିଗଲା, କ'ଣ କହିବାର ଥିଲା ମୋର, ଭୁଲିଗଲି ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୁଁ ଅଧିକାଂଶ ଭୁଲିଯାଏ, କ'ଣ କରିବି କୁହ? କ'ଣ କରିବି? ହଁ, ଖରା ଦିନ ପଳେଇ ଆସିଲା ନା, ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ୟାନ୍ ବି ରୁମ୍ରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଉପରେ ଫ୍ୟାନ୍ ସେଟା ବୁଲୁନି କାଁ ମାନେ କମ୍ ହାଇଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ସେଇଟା, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲେ ଆଉ ନୂଆ ଫ୍ୟାନ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମାସରେ ଆମେ ରୁମ୍ ବି ନେଇଛୁ। ଆମେ ରୁମ୍ ନେଲା ବାଦେ ବି 30,000 ଟଙ୍କା ଆମ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଇଛି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେଇକି। ଆଉ ଯେଉଁ ରୁମ୍ ରହିଥିଲୁ ସେଇଠି ବି 20,000 ଟଙ୍କା ଲସ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏ ମାସରେ ଆମକୁ 50,000 ହାତକୁ ଲାଗିଛି। ମାନେ ଗୋଟେ ମାସରେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେ ପଇସା ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ ଦେଉନି। ଫିର୍ ବି ଆହୁରି ଅଛି, ଆଉ 10 ଦିନ ଅଛି ପେମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ବେଳକୁ। ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆହୁରି ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେବାର ଅଛି। କେତେ ଟେନସନ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଯେବେ ପଇସା ଉଡ଼େଇ ଦେଉଥିଲି ସେତେବେଳେ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ୁନଥିଲା। ଏବେ ଟଙ୍କା ରଖିବି ବୋଲି କହିଲେ ମୋତେ ଇଏ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ମୋ ବେବି ସବୁବେଳେ ପଇସା ପାଇଁ ବୋଲି ଝଗଡ଼ା କରୁଛି ମୋ ସହିତ। ଟଙ୍କାଟି ବି ରଖିଲି ନାହିଁ, ଏବେ ଟଙ୍କାଟି ପଇସା ଦେଖୁଛି ସବୁ ହେଇକି ବୋଲି କହୁଛି। ସେମିତିଆ ସାଙ୍ଗମାନେ ବେକାରରେ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉନି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏବେ ଆଗେ ଯେଉଁଟା ହେଉଥିଲା ଏ ବେକାରରେ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ କିଛି କାମରେ ଲାଗୁଛି। ହଁ କି ନାହିଁ ବେବି? ହଁ କି ନାହିଁ? ଏମିତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର କଷ୍ଟ ବି ଗୋଟେ ଦିନ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଆମର 5-6 ବର୍ଷ ହେଲା କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଆମେ କରିକି ଏତେ ଦୂର ଆସିଛୁ, ସବୁକିଛି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି କହିବୁ। ଆମେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଆସିବ, ବନେଇବୁ ଏବେ। ଏତିକି ତ ହେଇଗଲା, ଆଉ କ'ଣ କହିବ ବେବି? ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା? ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଟିକେ ଆୱାଜ ଟିକେ ଅଧିକ ଦେଇକି ଭଲରେ କହିବ। ମୁଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କହୁଛି ମୁଁ କହୁଛ, ମୋ 20 ବି ବସିଯାଇଛି, ବୁଝିବାର ଅଛି। ଦେଖ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛ ବୋଲି କହିଲେ ଯେଉଁ ଭାଷା କ୍ଲିୟରରେ ଆସିବ ସେଇ କଥା କହିପାରିବ। ଏପଟ କଥା କହିବି ବୋଲି ସେ କଥା ଲାଗିଲା କି ନାହିଁ। ମୁଁ କହୁଛି କି ନାହିଁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର କହୁଛି କି ନାହିଁ? ହଁ କି ନାହିଁ? ହଁ, କୁହ ତମେ କ'ଣ କହିବି? ଫାର୍ଷ୍ଟରେ କ'ଣ କହିଲେ? ୱେଲକମ୍ ସାଙ୍ଗ, ସେମିତି ନାହିଁ, ଭଲରେ ଗୋଟେ କ୍ଲିୟର ମୁଁ କହିବି ବୋଲି କହିଲେ ପୁରା ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ସେମିତିକା ଭାଇରାଲ୍ କରିଦେବି ମୁଁ, ଦେଖିବ। ତଣ୍ଟି ଟିକେ ବସି ଯାଉଛି, ହଁ, କହିଦେଲେ ପୁଅ ପରି ଭଏସ୍ ବାହାରିଯିବ। ଆଉ ଡେଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ଛାଡ଼ିବି। ମୋ ବେବି ଡ୍ୟୁଟିକି ପଳେଇ ଯାଉ, ସେ କେୟାର କରୁ ନ କରୁ ମୋ ଜଣା ନାହିଁ। ମୁଁ ମାତ୍ର ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ଛାଡ଼ିବି। ଯେମିତି ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବି। ତାପରେ ମୁଁ କେମିତି କେତେ 5 ମିନିଟ୍ରେ ମୁଁ ଖାଇଦିଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ମୋ ବେବି ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବ। 5 ମିନିଟ୍ରେ ମୁଁ ସକାଳେ ଆଉ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ରେ ଖାଇଦିଏ, କିନ୍ତୁ ରାତି ମାତ୍ର ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାଟି ଖାଏ ଆରାମରେ ମୁଭି ଦେଖେ, ଆରାମରେ ଖାଏ। ଏତିଆ ବୋଲି ଏବେ ବି ସେମିତିକା ଭଜା ଭାତ ବନେଇଦେବ ସିଏ। ରେଡ଼ି ବେବି? ଆଉ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଦିଅ, ପିଇଦେବି। এই ବ୍ଲଗ୍ କାଲିକି ଆସିବ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖି ସପୋର୍ଟ କରିଦିଅ। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏତିକି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ବାଏ ବାଏ।